हाय फ्रेंड्स आपको स्वागत करुच्ची स्टडी विथ रिंकू साहू चैनल ए क्लास रे आमे राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया रो मोस्ट इंपोर्टेंट 50+ क्वेश्चन को डिस्कशन करबा एवं आपण जदि अन्य मध्ये क्वेश्चन को डिस्कशन कराइछि थ्योरी क्लास कराइछि ताहा देखि नै ताहले आम चैनल रो हिस्ट्री प्लेलिस्ट को जे देखि पारबे एवं प्रतिदिन क्लास करबा पई चाहछन्ते ताहले चैनल को सब्सक्राइब करंतु ता सहित टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन नै ताहले डिस्क्रिप्शन को जे जॉइन मध्ये होई पारबे जेकोसी एग्जाम दौरान ताप इंपोर्टाट अटे कहीं फ्रीडम स्ट्रगल पार्ट अटे जिके आसी था फ्रीडम स्ट्रगल रू एवं अन्य एग्जाम आसी था एटार तेणु आरंभ करवा हु लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया अर्थात आम देश में ब्रिटिश एम्पायर रो फाउंडेशन किए तैयारी करते यार सठिक आंसर हे रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश एम्पायर फाउंडेशन तैयारी करते 1757 मसीह कौन होता बैटल ऑफ पलासी होता रॉबर्ट क्लाइव एवं बेंगाल नवाब सिराजुद्दौला मध्य यह द्वारा कौन होता रॉबर्ट क्लाइव जीति जाते से ही दिन ठार ब्रिटिशर मैंने आम देश में शासन करने आरंभ करते प्रथम पोस्टर नाम देते गवर्नर ऑफ बेंगल एवं रॉबर्ट क्लाइव थे प्रथम गवर्नर ऑफ बेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्योंटा करेक्ट ऑप्शन अच्छी कहुई फोर्थ एंग्लो मैसूर वार अनुसार क्योंटा करेक्ट ऑप्शन अटे बा करेक्ट अटे हैदर अली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सब्सिडियरी एलायंस ऑफ द लॉर्ड वेलेस जो सब्सिडियरी एलायंस सिस्टम आनी ताकू रिफ्यूज कर अर्थात मना कर सठिक अटे हैदर अली किए थे टीपू सुल्तान बापा थे हैदर अली एवं यह सब्सिडियरी एलायंस सिस्टम माने कौन अटे यह द्वारा कौन करा राजा मानकर समस्त सैन्य सामंत को ब्रिटिशर मान देदेवे और तांकर प्रोटेक्शन के करिवो ब्रिटिशर माने करेंगे यह थे सब्सिडियरी एलायंस सिस्टम यह हैदर अली रिफ्यूज कर देते। नेक्स्ट द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम फेल टू ब्रिंग पीस बिटवीन हैदर अली एंड इंग्लिश अर्थात ब्रिटिशर एवं हैदर अली मध्य यह श्रीरंगपट्टनम जो ट्रीटी होता है फेल हो जाता सॉरी एठार एक्सेप्ट कहुई तेणु यह भूल हे एक्सेप्ट कहुई तेणु प्रथमटा भूल हे सेकेंडटा भूल अटे एठार एक्सेप्ट कहुई हैदर अली एक्सेप्ट करते हैं भूल अटे और सेकेंडटा भूल अटे तेणु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हेन वाज द रेगुलेटिंग एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर द रेगुलेशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन टेरिटरी अर्थात रेगुलेटिंग एक्ट केबे पास करागला ब्रिटिश पार्लियामेंट रे केबे पास करागला रेगुलेटिंग एक्ट यार सठिक आंसर हे 1773 मसीह 1773 मसीह कौन करागला रेगुलेटिंग एक्ट को पास करागला किए पास करते वेरेन हास्टिंग यहाँ को पास करते रेगुलेटिंग एक्ट को एवं यह द्वारा कौन करागला प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ जो गवर्नर ऑफ बेंगल पोस्ट था ताकू चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल कर दिया गला एवं यह आमर कौन अटे रेगुलेटिंग एक्ट हूँ आम देशर प्रथम लॉ अटे फास्ट लॉ अटे रेगुलेटिंग एक्ट एवं ता द्वारा अन्य कौन करागला आमर जो डुआल गवर्नमेंट रॉबर्ट क्लाइव आनी एंड कर दिगला यह द्वारा एवं ता सहित सुप्रीम कोर्ट कलिकतार सुप्रीम कोर्ट तैयारी करागला 4 जन जज थे एलिजा एमपी थे चीफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट वाज फॉर्मेड बाय इंडियन नेशनलिस्ट इन 1942 ए रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट को किए तैयारी करथिला इंडियन नेशनलिस्ट द्वारा 1942 मसीह तैयारी करा जायतिला ओवरथ्रो द ब्रिटिश राज इन कॉलोनियल इंडिया अर्थात ब्रिटिशर सुभाष चंद्र बोस जो लड़ुते से समय यह तैयारी कराइला 1942 मसीह इंडियन नेशनलिस्ट द्वारा यह गोटे कौन थी यह गोटे आर्मी दल थी कहार महिला मानकर गोटे आर्मी दल थी यार कमांडर इन चीफ किए थे कहुई यार नेतृत्व किए नहीं लक्ष्मी स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच रूलर ऑफ मैसूर डायड इन 1749 ड्यूरिंग द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1749 मसीह कहार डेथ होता टीपू सुल्तान एवं ब्रिटिशर मानक मैसूर को कैप्चर करने 4टी
କ'ଣ 4ଟି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ 32 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା ଟାଇମ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା 56 number question. The administrative control over India passed from the British East India Company to the British Crown by the Queen Proclamation in the year। अर्थात आमर जो ईस्ट इंडिया कंपानी जो आम देश में शासन करुला यहाँ एंड करके आमर ब्रिटिश क्राउन को निगला अर्थात ब्रिटिशर मैंने डायरेक्ट शासन करें केवे करें यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आसबार 1857 विद्रोह पर 1858 मसीह कौन कराला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लॉर्ड कैनिंग पास करते यहाँ द्वारा दुईटी जिनस होता ईस्ट इंडिया कंपानी जो शासन करुला एंड करके डायरेक्ट ब्रिटिशर मैंने शासन करें ता सहित जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पदवी को चेंज कर भाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिगला और यह द्वारा लॉर्ड कैनिंग हेले लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और प्रथम भाइसरॉय ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा तेणु यार सठिक आंसर कौन हम 1858 डी हो यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु इंट्रोड्यूस द कन्वोकेटेड सिविल सर्विस एंड द अनकन्वोकेटेड सिविल सर्विस इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। आम देश किए सिविल सर्विस को इंट्रोड्यूस करते एवं तांको अन्य कौन कहुए फादर ऑफ सिविल सर्विस कहुए किए इंट्रोड्यूस करते आम देश सिविल सर्विस को लॉर्ड कॉर्नवालिस आम देश सिविल सर्विस को इंट्रोड्यूस करते से समय यहाँ आईसीएस कहुला एग्जाम को जगह होता लंडन ठारे होता मैक्सिमम एज था 21 वर्ष था 21 वर्ष मैक्सिमम एज था 21 वर्ष होगा पर्यंत यार एज था एग्जाम लंडन ठारे होता सत्येंद्रनाथ टागोर 1862 मसीह सर्वप्रथमे यहाँ क्वालिफाए करते तेणु यार सठिक आंसर कौन हम लॉर्ड कॉर्नवालिस ही कहुए फादर ऑफ सिविल सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वाज द मेन कॉज ऑफ विक्ट्री ऑफ रॉबर्ट क्लाइव इन द बैटल ऑफ पलासी। रॉबर्ट क्लाइव जो पलासी युद्ध होता केवे होता 1757 मसीह बैटल ऑफ पलासी होता ए कहीं जीति किए रॉबर्ट क्लाइव। यार सठिक आंसर हम ट्रिचरी ऑफ मीर जाफर किए थे बेंगाल नवाब सॉरी रॉबर्ट क्लाइव और सिरोजुद्दौला मध्य कौन होता युद्ध होता और सिरोजुद्दौला जड़े सेनापति थे ना हूँ मीर जाफर गद्दारी कर रॉबर्ट क्लाइव जीति जाते तेणु यार सठिक आंसर कौन हम सी हो यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 59 नंबर क्वेश्चन कौन कही क्वेश्चन रे कोटा करेक्ट अटे कही तेणु देखा कोटा करेक्ट अटे प्रथम कौन कही परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793 बाय लॉर्ड कैनिंग यहाँ इंट्रोड्यूस कर तेणु प्रथमटा भूल अटे यहाँ किए इंट्रोड्यूस करते लॉर्ड कॉर्नवालिस करते लॉर्ड कैनिंग नुहे तेणु प्रथमटा भूल अटे। नेक्स्ट कौन दी अंडर द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम द लैंड राइट्स ऑफ द peasants were taken away and given to the lands जमींदार यह सठिक अटे लैंड राइट को जमीर मालिक क्या दिगला जमींदार को तेणु प्रथमटा भूल अटे और सेकेंडटा करेक्ट अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 16 नंबर क्वेश्चन व्हिच ट्रीटी वाज साइन ऑन 16 अगस्त 1765 बिटवीन द मुगल एम्पायर शाह आलम सेकेंड एंड रॉबर्ट क्लाइव ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर। अर्थात क्यों ट्रीटी को कौन कराला बैटल ऑफ बक्सर होता 1764 मसीह और यह द्वारा कौन कराला 1765 मसीह ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद को साइन कराइला तेणु यार सठिक आंसर कौन हम ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद और यह क्या मध्य होता 16 अगस्त 1765 मसीह होता शाह आलम टू एवं रॉबर्ट क्लाइव मध्य होता और यह द्वारा कौन कराला डुअल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस कराला। डुअल गवर्नमेंट माने कौन अटे दुई प्रकार शासन माने फाइनेंस टी कंट्रोल करेंगे ब्रिटिशर माने एवं अन्य जो कार्य अच्छी आम देशर राजा महाराजा माने करेंगे और यही शाह आलम टू तार टैक्स टू कलेक्शन कर देते जमीक बेंगाल बिहार ओडिशा यही साइड्र देते तेणु यार सठिक आंसर कौन हो ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु एमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर एनविच द कॉन्सेप्ट ऑफ वन कास्ट वन रिलीजन और वन गॉड। यह किए कहते गोटे कास्ट होगा कथा गोटे भगवान होगा कथा गोटे रिलीजन होगा कथा यह किए कहते श्री नारायण गुरु
यार सठिक आंसर कौन हम श्रीनारायण गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए when was regulating act passed by the British Parliament for the regulation of the British East India Company in Indian territory अर्थात regulating act केबे पास करागला आम देश शासन करने केबे 1773 मसीह 1773 मसीह रेगुलेटिंग एक्ट पास करागला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए The administrative control over India passed from the British East India Company to the British Crown by the Queen Proclamation in the year ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀରୁ ଆମର ବ୍ରିଟିଶ କ୍ରାଉନକୁ ଗଲା ଯେଉଁ ଶାସନଟା କେବେ ଗଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 1858 ଦ୍ୱାରା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା which of the following was not a condition of subsidiary alliance system subsidiary alliance systemର କେଉଁଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ନୁହେଁ କୁହାଯାଇଛି ନୁହେଁ କୋଉଟା subsidiary alliance system ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମନେକର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ଏ ରାଜା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଯାଇ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ କି ସମସ୍ତ ତମର ଆର୍ମି ଦେଇଦିଅ କାହାକୁ ବ୍ରିଟିଶର ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ଏ ରାଜା ସହିତ କେହି ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆସନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବାହାର ଦେଶରୁ କେହି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଏ ରାଜା ଯେଉଁ ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ରହିବା ଚାର୍ଜ କିଏ ଦେବ ଆମ ଦେଶର ରାଜାମାନେ ହିଁ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ସବସିଡିଆରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଏହାକୁ ନିଜାମ ଅଫ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଏହା ଅନୁସାରେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଟେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱେର୍ ଟୁ ବି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ କମ୍ପାନୀ ଫୋର୍ସେସ୍ ସଠିକ ଅଟେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟି। ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି Indian ruler had to pay for the company forces pay କରୁଥିଲେ ସଠିକ ଅଟେ Indian ruler were not allowed to keep independent armed force ସଠିକ ଅଟେ Indian ruler could not adopt children with permission from the company ଏହା ନୁହେଁ ଥିଲା ଏହା ଡକ୍ଟରିନ୍ ଅଫ୍ ଲେପ୍ସରେ ଥିଲା ସବସିଡିଆରୀ ପଲିସିରେ ନଥିଲା ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଏହା ଅଟେ ଭୁଲ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା What did the Arms Act of 1878 stipulate ଅର୍ଥାତ୍ ଆର୍ମ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଆମ ଦେଶରେ କେବେ ଆସିଥିଲା 1878 ମସିହାରେ ଏଥିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ नो बॉडी कुड कैरी आर्म्स विदाउट लाइसेंस କେହି ମଧ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ବନ୍ଧୁକ ରଖିବେ ବା ଆର୍ମ ଜିନିଷ ରଖିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା କଥା ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏ ହୋଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହୋଇନାହିଁ ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। What did Lord Macaulay suggest to organize Indian society in a typical western model ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟିକୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମଡର୍ଣ୍ଣରେ କରିବା ପାଇଁ ଲର୍ଡ଼ ମାକାଲେ କ'ଣ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେସନକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ ଆମ ଦେଶରେ ବା ମାକାଲେଟ୍ସ ମିନୁସ୍ ଆସିଥିଲା କେବେ 1834-35 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା Which of the following state was captured by British under the doctrine of lapse ଆମର ଡକ୍ଟରିନ୍ ଅଫ୍ ଲେପ୍ସ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ କ୍ୟାପଚର କରିଦେଇଥିଲେ କାହାକୁ କରିଥିଲେ ଝାନ୍ସିକୁ କେବେ 1853 ମସିହାରେ। ଏ ଡକ୍ଟରିନ୍ ଅଫ୍ ଲେପ୍ସ ପଲିସି ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ ଡକ୍ଟରିନ୍ ଅଫ୍ ଲେପ୍ସ ପଲିସି ମାନେ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ନିଜର ପୁତ୍ର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଚାଇଲ୍ଡ ନଥିବେ ସେମାନେ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ନେଇଯାଉଥିଲେ ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ସତାରାକୁ 1848 ମସିହାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନେଇଥିଲେ 1849 ମସିହାରେ ସେମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଜୟପୁରକୁ ନେଇଥିଲେ 1853 ମସିହାରେ ଝାନ୍ସିକୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ 1856 ମସିହାରେ ସେମାନେ ଅବଧକୁ ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅବଧର ରାଜାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁତ୍ର ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମିସ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ କାରଣ ଦର୍ଶାଇକି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା Which of the following was not a result of the fourth Anglo-Mysore war କେଉଁଟା ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ନୁହେଁ କାହାର ଫୋର୍ଥ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈସୁର ୱାରର କେଉଁଟା ନୁହେଁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ ଏହାର ଆନ୍ସର ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେଉଁଟା ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଫୋର୍ଥ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈସୁର ୱାରର କେଉଁଟା ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ନୁହେଁ କୁହାଯାଇଛି ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଆନ୍ସର ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କ'ଣ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା
As a result of which battle did the British gain Orissa north of Jamuna river including Agra Delhi? କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିଲା? ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇଗଲା ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ, ଯମୁନା ରିଭର, ଆଗ୍ରା, ଦିଲ୍ଲୀ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ। ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର, ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର ପରେ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1803 ମସିହାରୁ 1805 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, who among the following in the context of Bengal said we must indeed become a Nawab ourselves? କିଏ କହୁଥିଲେ, କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ମୁଁ ହେଉଛି ବଙ୍ଗାଲର ନବାବ ବା ମୁଁ ହେଉଛି ବଙ୍ଗାଲର ରାଜା, ଏହା କିଏ କହୁଥିଲେ? we must indeed become Nawab ourselves, ମୁଁ ହେଉଛି ବଙ୍ଗାଲର ନବାବ ବା ରାଜା, କିଏ କହୁଥିଲେ? ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ। ଏବଂ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଦୁଇଥର କ'ଣ ହୋଇଥିଲେ? ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହୋଇଥିଲେ ବେଙ୍ଗାଲର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, which of the following was not a permanent nationalist newspaper during the freedom struggle of India? ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛେ ଅଲରେଡ଼ି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲର, ତେଣୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ନୁହେଁ କୁହାଯାଇଛି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲର? ରୋଷ୍ଟ ଗୁପ୍ତର ଅଟେ, ସଠିକ୍ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଟେ, ହିନ୍ଦୁ ପ୍ୟାଟ୍ରିଅଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆକବର ଆଇଏମ୍ ଏହା ନୁହେଁ, ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲର ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, British officer Reed and Monroe wanted to remove the amount of revenue collection so that they introduced the Royal system. What did system imply? Royal system ଅନୁସାରେ କେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଅଟେ ଏବଂ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଅଟେ? କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ? 1820 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ଼ ମୋନରୋ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ଅନୁସାରେ କେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଅଟେ? ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? The agreement were made with the actual cultivators, right ଅଟେ। Cultivator were recognized owner of land, ସଠିକ୍ ଅଟେ। Cultivator was given application to improve production improve କରିବା ବିଷୟରେ କୌଣସି କୁହାଯାଇନଥିଲା। New hybrid seeds and fertilizer were provided to the farmers, ଏହା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମଟା ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡଟା କରେକ୍ଟ ଅଟେ। କୌଣସି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଜିନିଷ ଦେବା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇନଥିଲା ବା ତାହାର ପ୍ରଡକ୍ସନକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ବିଷୟରେ କୌଣସି କରାଯାଇନଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମଟା ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡଟା କରେକ୍ଟ ଅଟେ, ଥାର୍ଡ଼ ଫୋର୍ଥ ରଙ୍ଗ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, 73rd ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, when was the first English factory set up in India? ପ୍ରଥମ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କେବେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ 1613 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଜାଗାରେ? ସୁରଟ ଠାରେ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, which of the following system was introduced by Lord Cornwallis for better administration of India? ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ କେଉଁଟାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ଆମ ଦେଶରେ? କେଉଁଟା କରିଥିଲେ? ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଫାଦର ଅଫ୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, how did members of ପରମହଂସ ମଣ୍ଡଳୀ demonstrate their disagreement with caste system? କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ପରମହଂସ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? by eating food cooked by low caste people, low caste people ମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ସେମାନେ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଭଙ୍ଗ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, who among the following founded the Indian National Congress? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସକୁ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? କେବେ କରିଥିଲେ? 1885 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଜାଗାରେ? ବମ୍ବେ ଠାରେ କରିଥିଲେ। ଏ ୱିଲିୟମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ଥିଲେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। 72 ଜଣ ମେମ୍ବର୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋକୁଲ ଦାସ ତେଜପାଲ କଲେଜ ବମ୍ବେ ଠାରେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହାର ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଇଛି, ତାହାକୁ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, trading with India was hugely profitable and fruitful to the English East India Company. What did it means? ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳୁଥିଲା। ତା ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ କହିଛି? ଦି ପରଚେଜ୍ ଗୁଡ୍ସ ଏଟ୍ ଚିପର୍ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ଡ ଦେମ୍ ଇନ୍ ୟୁରୋପ ଏଟ୍ ଦ ହାୟର ପ୍ରାଇସ୍। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କମ୍ ଦାମରେ କିଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକ ଦାମରେ ୟୁରୋପରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ସଠିକ୍ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେମାନେ ଏଠାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। The Indian produced finest quality of cotton and silk that was not available in Europe. ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ପାଉଥିଲେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ କଟନ୍ ଏବଂ ସିଲ୍କ ଯାହାକି ୟୁରୋପରେ ନ ମିଳୁଥିଲା।
ରାଇଟ୍ ଅଟେ ଏହା ମଧ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦ ସ୍ପାଇସ୍ ଲେକ୍ ପେପର କ୍ଲିପ୍ସ କାର୍ଡମମ୍ ଆଣ୍ଡ ସିନାମମ୍ ୱେର୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ରିଜାଇନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଫର୍ ହି କୋଲ୍ଡ ନଟ୍ ଟଲରେଟ୍ ଅଣ୍ଡର ଅଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ। ସେ ଅଫିସ୍ ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ ମିଳିମିଶି ପାରିନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସରୁ ରିଜାଇନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ। ଯାହା ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ କହୁଛି ତାର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କିଏ କରିଥିଲେ ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଫ୍ରମ୍ 1772 ଏ ନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ୱାଜ୍ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ବାଇ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇନ୍ ଦିସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ ଫୌଜାଦି ଅଦାଲତ ୱାଜ୍ ଏ କ୍ରିମିନାଲ କୋର୍ଟ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଟ୍ ଦିୱାନୀ ଅଦାଲତ ବି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର 1772 ମସିହାରେ କ'ଣ କରାଗଲା, ଆମର ଲ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଗଲା ଦୁଇଟି କୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫୌଜାଦି ଅଦାଲତ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଫୌଜାଦି ଅଦାଲତ ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ କ୍ରିମିନାଲ କୋର୍ଟ, ସେମିତି ଦିୱାନୀ ଅଦାଲତ ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ କୁହାଯାଇଛି, ଦିୱାନୀ ଅଦାଲତ ମାନେ ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା according to the regulating act in Bengal, Diwani rights were given to the company, Subedari rights to the Nawab, and what this system called। ଅର୍ଥାତ୍ ରେଗୁଲେଟିଂ 1773 ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରାଗଲା ବେଙ୍ଗାଲରେ ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍ସ କାହାକୁ ଦିଆଗଲା କମ୍ପାନୀକୁ ଦିଆଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍। ସେମିତି ସୁବିଦାରୀ ରାଇଟ୍ସ କାହାକୁ ନବାବମାନଙ୍କୁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଆମ ଦେଶର ଯେମିତିକି ଶାହ ଆଲମ ସେକେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ଏହାକୁ। ସେହି ସିଷ୍ଟମ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଦୁଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶାସନ ଦୁଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା The English East India Company appointed resident in Indian state to secure the interest of the company by ତାହା ଅନୁସାରେ କୋଉଟା କରେକ୍ଟ ଅଟେ interfering in the internal affairs of the state, controlling the treasury of the state, deciding who was to be able to successor to the throne, dividing appointment in administrative post। ଏହି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପୋଷ୍ଟରେ କରୁନଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କରେକ୍ଟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା 82 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ट्रेडिंग विथ इंडिया वाज हाइली प्रॉफिटेबल सेम क्वेश्चन अटे। तेणु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हाट डिड द इंडियंस क्रिटिसाइज द होल्डिंग ऑफ द इंपेरिकल दरबार एट दिल्ली इन 1877 क्रिटिसाइज करुले आमर इंडियन माने दिल्ली दरबार रे 1877 मसीह आमर इंडियन माने कौन करुले क्रिटिसाइज करुले ताहा अनुसार कोटा सठिक अटे इट डिक्लेयर क्वीन ऑफ इंग्लैंड एज ए सोवरेन ऑफ इंडिया। तेणु यार सठिक आंसर हो प्रथमटा ही सठिक आंसर अटे आमर क्वीन ब्रिटिश क्वीन कौन करुले इंडिया हूँ गोटे सोवरेन अटे कहार ब्रिटिश मानकर माने ब्रिटिश मानकर गोटे पार्ट अटे कहीकि से डिक्लेयर करते से कौन करुले क्रिटिसाइज करुले दिल्ली दरबार 1877 मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा East India Company purchased the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a firman granting the company the right to trade duty free। What did it imply माने कौन अटे औरंगजेब कौन करथिला ड्यूटी फ्री करथिला माने कौन अटे औरंगजेब तो कर फरुख सियार करते औरंगजेब जो करते से पैसा नेउथिले तेणु यार सठिक आंसर कौन हो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिड नॉट हैव टू पे एनी टैक्सेस इन मुगल टेरिटरी। तेणु यार सठिक आंसर ए आसीज किंतु यह औरंगजेब कर नथिले फरुख सियार करते यार आप कन्फ्यूजन अच्छी कमेंट बॉक्स में कमेंट करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा
What does the following statement given by the British official imply? Our system acts very much like a sponge, drawing up all the goods things from the banks of the Ganges, packaging them down on the banks of the Thames. British officerଙ୍କର କେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଏହା କରେକ୍ଟ ହେବ? କେଉଁଟା ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଯେଉଁ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି ଲେଖିଥିଲେ ଡ୍ରେନ୍ସ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ବ୍ରିଟେନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଯାହା ମଧ୍ୟ ପଇସା ପତ୍ର ସମସ୍ତ ନେଇଯାଉଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶରମାନେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ, ବ୍ରିଟେନ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଟେରିଟୋରୀ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ବ୍ରିଟିଶ ଟେରିଟୋରୀର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କୁହାଯାଇଛି, କିଏ ଥିଲେ? ୱାରେନ୍ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଇଫ୍ ମୁଗଲ୍ସ ୱେର୍ କ୍ଲେଭରି, ବ୍ରିଟିଶ ମୋଗଲକୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କହିବା, କ୍ଲେଭରି କହିବା, ତାହେଲେ ବ୍ରିଟିଶରମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା, ଇନଫେଣ୍ଟ୍ରି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, କେଉଁଟା ତାହା ଅନୁସାରେ କରେକ୍ଟ ଅଟେ? ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ braided Mughal official into giving the company zamindari rights over the three villages. In 1696, East India Company began building a fort around their settlement in Hooghly. Conclusion ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, East India Company officer were corrupt. East India Company officer wanted to protect themselves. East India Company officer wanted to establish their own empire. East India Company officer like breaking rules. ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍ ହେବ କରେକ୍ଟ। ନା ପ୍ରଥମଟା ଆଉ ସେକେଣ୍ଡଟା ହେବ ରାଇଟ୍, ଫାଷ୍ଟ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡଟା ରାଇଟ୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହାଉ ଡିଡ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଦେୟାର ମୋନୋପୋଲି ଅନ୍ ଦ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ହାଇରାର୍କି ଆଫ୍ଟର 1793? କେମିତି ତାଙ୍କର ମୋନୋପୋଲି କରିଥିଲେ 1793 ପରେ? ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆସିଯିବ ସି ହୋଇଯିବ, post with a more than a salary of $500 as a your reserve for Englishmen, ଇଂଲିଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ରିଜର୍ଭ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, read the following statement and choose the correct option about Governor General Lord Canning. ଲର୍ଡ଼ କେନିଂ ଅନୁସାରେ କେଉଁଟା କରେକ୍ଟ ଅଟେ? ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, Lord Canning pronounced the transfer of government from the East India Company to the Crown at Allahabad. Correct ଅଟେ। Lord Canning was the Governor General of India when English education 1835 was enacted. ଭୁଲ ଅଟେ ଏହା, ତେଣୁ ପ୍ରଥମଟା ରାଇଟ୍, ସେକେଣ୍ଡଟା ଭୁଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ରୟତ ବାଡ଼ି ସିଷ୍ଟମ, ରୟତ ବାଡ଼ି ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ତାହା ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା କରେକ୍ଟ ଅଟେ? ରୟତ ବାଡ଼ି ସିଷ୍ଟମ ଅନୁସାରେ, ରୟତ ବାଡ଼ି ସିଷ୍ଟମ was introduced in Delhi and most other northern state by Thomas Munro 1820. Who was the Governor General during the 1820-1827? ସଠିକ୍ ଅଟେ ଏହା। The principle of this system was the direct collection of the land revenue from each individual cultivator by the government agents. ସଠିକ୍ ଅଟେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଅଟେ, ବହୁତ ସଠିକ୍ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ସିପାହୀ mutiny in 1857 broke out in which of the following location? ଅର୍ଥାତ୍ ସିପାହୀ mutiny କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବା 1857 ବିଦ୍ରୋହ, ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, Vernacular Press Act that was enacted in the year 1878 to critical the freedom of the Indian language press was proposed by କିଏ କରିଥିଲେ ଏହାକୁ? ବର୍ନାକୁଲାର ପ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଟକୁ ଲର୍ଡ଼ ଲିଟନ୍ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଡି ହୋଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, which of the following act was introduced by the colonial government with the objective to introduce governing institution gradually in British India? କେଉଁ ଆକ୍ଟକୁ କରିଥିଲେ, କେଉଁଟାକୁ? ପିଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इन ह्विच सेसन ऑफ द कांग्रेस वाज पूर्ण स्वराज डिमांड को सेसन रे कांग्रेस कौन करथिला पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस रो डिमांड करथिला केबे करथिले जवाहरलाल नेहरू द्वारा करथिला 1929 मसिया रे को सेसन रे लाहौर सेसन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तेनु यार सठिक आंसर कोन होइबो लाहौर सेसन होइबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा among which of the following reasons the Ilbert bill was withdrawn in 1883 मसीह इलबर्ट बिल को कहीं विड्र कर दिया इलबर्ट बिल माने कौन अटे इलबर्ट बिल माने होची यह द्वारा ब्रिटिशर मानक आम देशर जज मैंने कौन करेंगे पनिशमेंट दे पारे आगु कौन कर आम देशर जज मैंने केवल आम देशर लोक मान पनिशमेंट दे पारे भूल कले किंतु यह सिस्टम द्वारा कौन करागला ब्रिटिशर माने यूरोप मानक पनिशमेंट दे पारे तेणु यार सठिक आंसर कौन हम इट अलाउड इंडियंस टू ट्राई यूरोपियन इन कोर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखा लॉर्ड मेयो वाज द ओनली गवर्नर जनरल हु वाज किल्ड इन इंडिया बाय सर अफ्रीदी इन फोर्ट ब्लेयर द टेन्योर ड्यूरिंग व्हिच ही सर्व एज द विक्ट्री ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड मेयोंकर कौन होता तांकर डेथ होता सर अफ्रीदी नामक जन व्यक्ति पोर्ट ब्लेयर ठारे जेल को जाई से मारी देते तांकर टेन्योर केबे अटे कहुई तेणु यार सठिक आंसर है 1869 रु 1872 नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स द ट्रीटी ऑफ द लाहौर वाज साइन बिटवीन द सिख एंड ब्रिटिश सिख एवं ब्रिटिशर मान मध्य ट्रीटी ऑफ लाहौर केबे साइन होता केबे 1846 मसीह नेक्स्ट क्वेश्चन देखा Who among the following Britishers authorized a royal charter for the establishment of East India Company to trade in Southern Asia and India? South Asia और India रे ट्रेड करबा पई चार्टर पास करथिले के करथिले क्वीन एलिजाबेथ वन नेक्स्ट क्वेश्चन देखा Who among the following propound the theory of economic drain of India during the British rule? यार आंसर अटे आपण यार आंसर कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु कोन हेबो एवं लाइक करि नै एबे पर्यंत ताले लाइक करंतु चैनल को सब्सक्राइब करि नै ताले सब्सक्राइब करंतु ता सहित टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन नै ताले डिस्क्रिप्शन को जाई जॉइन हे परबे अन्य मध्ये क्लास करा जायछि ताहा को देखिबा पय जान ताले प्लेलिस्ट को जाई देखि परबे एवं प्रतिदिन क्लास मध्ये करा जाउछि तेणु थैंक यू।